जब वो हंसती है बारिश आता है चमक चमक चमक। এই দিদি হুম আমি স্কুলে যাচ্ছি, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে তুই যা। ওই শোন না, একটা প্রশ্ন করবো? আচ্ছা কর। আচ্ছা তুই বল তো, স্টুডেন্টরা সবসময় স্কুলে যায় কেন? আমি পারবো না, তুই বল। ও মা, এত সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলি না। আরে কারণ স্কুল তো আর হেঁটে হেঁটে স্টুডেন্টের কাছে আসতে পারবে না। फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर। फोन बजा एक्स वाला सीन है, फिर रॉन्ग नंबर। शॉर्ट हुआ डरे के लगा के तुम 100 नंबर। शॉर्ट हुआ तेरे पे लगा के हम 100 थप्पड़। बहुत अंतर, ऑनलाइन तू बहुत गब्बर, बहुत रैपर, असली में बहुत एक्टर, बहुत शक्कर। अच्छा चेक कर फिर रेज्यूमे, शेर नहीं है साथ हर